हेलो फ्रेंड्स आपण थरे आसतु चौमुख चौमुख बीच रे मजा नियंतु सेटा परिवेश भी उपभोग करंतु आ बनभोज रे भी मजा नियंतु। तो देखंतु सेठी रेंट रे सब मिल जाउछु, झूला मिलुछु, चेयर मिलुछु, सब मिलुछु। आपण भी थरे आसतु आ से पिकनिक बनांतु, फैमिली सह आसतु आ परिवेश को पूरा मन भरी एंजॉय करंतु। चौमुख बीच को निश्चय थरे आसतु। शुक्ला शुक्ला जी शुक्ला शुक्ला किस मीठा कम ओ उज्जन रो सब एटा मोर उज्जन सेति में सुकार रखछ ना पिठा कहां से छाका पिठा तू टिके एटा टिके भलो एटा मालपा सब ये एटा होची मालपा करा हुए आसे हंडार देखो तो माछो एटा माछो कोन हिची माछो झोळो एटा माछो तेलझाल एटा चिकन पकोड़ा आउ होची माछो बिहन खटा हिची ए देखंतु 70 टंकार केते प्लेट पाइले ए बहुत मस्त हिची टेस्ट आपण माने एटा पाइया पई हेले आपण माने चौमुख मोहन ये सब बड़ मेहमान खाया भाई मागु है या आग्रो या आग्रो या को देखो ये पूरा डोरी की मालिक तार जी है लांजू की बोलू ये बाबा ये बाबा ये बाबा दुकान हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती अच्छंती आशा कर समझे भले थे। आज आसचु आमे पिकनिक चलंतु पिकनिक रे कौन सब होचु देखिबा आ एंजॉय करिया। देखंतु अनिल पियाज काटी काटी पूरा आखि लुहरे पूरा भिजी गलानी तांकर तबे भी तांकर पियाज काटा सरीनी चलची तांकर मु एठी परिबा काटारे पूरा व्यस्त अछि। तो काटा चलची हम काम आमे करि चलीचु। एपटे भाई जने भात बसई देलेनी भात आमर देखंतु होची तापरे माछ नि आइची माछ ने सब तेल पड़ी बसई देलानी माछ फ्राई हबो परिबा काटा सरिबा संगे संगे आमर एपटे रुसई स्टार्ट हो गलानी एठी मन माछ भजा हो गलानी देखंतु माछ भी तेल पकी माछ भी से कड़ाई रे फ्राई कर देलेनी। एपटे सब हम घर जे सब मेंबर माने जाइचंती ताको मन को देखंतु जे जा मोबाइल रे से व्यस्त अछंती किए का कथा सेठी सुनु नांती सब जे जा मोबाइल रे व्यस्त आ देखंतु परिवेशटा देखंतु केते सुंदर झाऊ बण भितरे बसिकी पूरा आनंद सहकारे मोबाइल रे सब मजा नउचंती। चिकन पकोड़ा खाउचंती पकड़ा खिया चलची हमर बे पकड़ा पाटी चलची पकड़ा खिया हमर इठी धर 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 पकड़ा पकड़ा चिकन पकड़ा कुकुरेट रहिबे ये होचो हमर देखंतु बिहान बिहान खटा माछ झोଳ माछ झोଳ देखंतु आइले माछ झोळ एठी माछ भजा केते प्रकार कर दिजंदी एठी माछ तेलझा एठी हमर घांट तरकारी माने मुंड पकई की एटा घंट हिच पकोड़ा खिया सरू सरू एपटे रुसे भी सरी जाइतिला तापरे लंच रे सब बसी गले देखंतु सब लंच रे बसचंती खिया दिया हमर स्टार्ट हे गेलानी। संध्या गाड़ वाला है बस तो अच्छा गुंदा ना हैला मात्र 70 टका पेट भरी खाइबे आपण माने चिकन पकोड़ा अनलिमिटेड एठी अनिल माछ और पीस आना
Hey, Anna. Hey, Dad. Anna. क्या गो ये क्या गो? Dad, जब वीडियो ब्लॉक होती नहीं तो तो हमारा YouTube चैनल हाय करो हाय हाय गाइस Anna. এখন তো ମୋର ଗୋଟେ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ହାଡ଼ ପୁରା ମାନେ ହାଡ଼ ବି ନଷ୍ଟ କରିନି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ତ କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ପେଟ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାଛରୁ ବାହାରିଛି ହଁ ସବୁ କହିଯାଅ ଛୁଆ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ କହିପାରନ୍ତିନି ହଁ ସେପଟେ କହିଲା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ବିହନ এইটা ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ମେନ୍ ଡିସ୍ এটা ବିରଳ ମାଛରୁ ତିଆରି ଏଇ ହେଇଛି ଯୋଉ ଆଇଟମଟା ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ 70 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଏକ ନମ୍ବର ଆଇଟମ ଏଇଟା এটা ପିଲ ମାନେ এটা ଇଲିଶି ମାଛର ବିହନରୁ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରନ୍ଧାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଯେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଆମର ଭାଇ ସେ ଭାଇ ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଖରାରେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଗାଧେଇରେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲୁଛ ଆଉ ଟିକେ ଭାଲୁ ବୋଇ ବାବୁ ବଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଲୁ ହେଇନା ଟିକେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ହଉ କ'ଣ କହିଲ ଏଠି ଆମ ମିତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଲି ମାନେ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକିନା ଡାଇଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ସାଲାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କଣ ଖୁସି ବ୍ଲଗ୍ସ ନା ରଞ୍ଜିତା ଖୁସି ବ୍ଲଗ୍କୁ କୁହ କୁହ ଆପଣ ନା କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇସାରିକି କହିବ କିଛି କହୁନ ବାପି କିଛି କୁହ ଶୁଣେ ବହୁତ କିଛି କହିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ତେଣୁ ସେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କହିବେ କହିବା ମୁଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା କିଶୋର କହିବେ ସେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ଦିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇ ପାରୁନି କିଛି ଯେଟା ଖାଇବି ଭାବି ପାରୁନି କନଫ୍ୟୁଜ କୋଉଟା ଖାଇବି ତାପରେ ହଁ କୁହ ରଞ୍ଜିତା ଖୁସି ବ୍ଲଗ୍କୁ ରଞ୍ଜିତା ଖୁସି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଗୋଟେ ଦବାଇ ଦେବେ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଠି ପୁରା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତା ଖୁସି ବ୍ଲଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କି ଦୁଃଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଦିଶାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିସ୍ ହଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର लिपि को सब्सक्राइब करिए और मोर भी और लाइक करिवे बेल आइकन दबाइए और वीडियो देखंतु एठी परिवेशटा केते सुंदर आपण भी थरे आसंतु एठी मनभोजी करंतु आ एठिकार मजा नियंतु अरे आपण के ଆଉ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ काउ भाई दो କନେଇ ଅଛି ନା ନା ହଁ କନେଇ ବଇଛି केते सुंदर देखंतु पूरा बहुत सुंदर पार्कटी देखते ये केते सुंदर सुंदर माने पूरा बहुत सुंदर बन।